हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल श्री मेकअप स्टूडियो। सो आज के आमी तोमादेर साथे सेल्फ मेकअप करा शेयर करब। सो प्रथमे आमी आमार फेसटा क्लिन करे निয়েছি। तोमरा कोनो फेस वाश बा क्लिनजार दिए क्लिन करे निते पारो। तारपर टोनार यूज करबे, तारपर मयश्चाराइजार यूज करते हबे। मयश्चाराइजार तोमरा तोमादेर पछंद मतो यूज करते पारो, किन्तु मयश्चाराइजार स्किप करा चलबे ना, ओटा इम्पोर्टेंट। कारण मयश्चाराइजार लागाले फेसटा हेल्दी थाके और मेकअपटा लंग लास्टिंग हय। एरपर आमादेर यूज करते हबे प्राइमार। प्राइमारटाकेও स्किप करा चलबे ना। तारपर आमी লাগিয়ে নিচ্ছি লিকুইড হাইলাইটার। লিকুইড হাইলাইটারটা লাগানোর কারণ হচ্ছে আমাদের মেকআপ করার পর আমাদের স্কিনটা গ্লো করবে, মানে এখন কিছু বোঝা যাবে না, কিন্তু এটা লাস্টে ওই জায়গাটা গ্লো করে, তো তার জন্য এটা লাগানো দরকার। তোমরা না লাগালেও পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু লাগালে একটু বেশি গ্লো করে মেকআপটা। That's the way every day goes. Looking back, I know we started falling. We were falling in love. तारपर आमी ऑरेंज करेक्टर यूज करे निচ্ছি। Was a feeling never enough for you, baby? When you left me chasing you. তারপর ইউজ করব ফাউন্ডেশন। তোমরা তোমাদের শেড অনুযায়ী ফাউন্ডেশন ইউজ করবে। I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Like my তারপর আমাদের ফাউন্ডেশনটা ব্লেন্ড হয়ে গেছে ভালোভাবে। এরপর আমি লাগিয়ে নিচ্ছি কনসিলার। Put that record on me like কনসিলার লাগিয়ে নিলাম। এরপর আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে। কন্ট্রোলটা করা খুব জরুরি। কন্ট্রোল না করলে মুখের শেপটা ঠিকঠাক বোঝা যায় না। You can't wait to see me now, 'cause lately you've been feeling down. You lay awake alone at night. Like your life inside a car. Forget the world and drive real far. Put that record on again.
সেটিং পাউডার দিয়ে সেট করে নেব, বানানা পাউডার দিয়ে। যে যে জায়গাগুলো কনসিলার ইউজ করেছিলাম সেই জায়গাগুলো সেটিং পাউডার দিয়ে সেট করে নেব। তারপর আমরা কন্ট্রোরের জায়গাটা কন্ট্রোর পাউডার দিয়ে একটু সেট করে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে শুধু কন্ট্রোর পাউডার দিয়েও করতে পারো। আমি কন্ট্রোর প্রথমে ক্রিম নিয়েছিলাম, তারপর পাউডার দিয়ে সেট করছি। এরপর আমরা ব্লাশার লাগিয়ে নেব। স্মাইল লাইনটাতে ব্লাশারটা লাগাতে হয়। ব্লাশারটাকেও ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব যেন খুব একটা লাল বোঝা না যায়। I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. এরপর লাগিয়ে নিচ্ছি হাইলাইটার। Losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place where you only can just be alone. এরপর লিপস্টিক লাগিয়ে নিচ্ছি। আমার ফুল লুক রেডি। তোমরা সবাই এবার প্লিজ জানিও যে আমার মেকআপটা কেমন হয়েছে। আমি শুধু এখন আই মেকআপটা করিনি, ওটা স্কিপ করেছি, শুধুমাত্র ফেস মেকআপটা দেখিয়েছি। এবার আমরা মেকআপটা লং লাস্টিং হওয়ার জন্য একটা ফিক্সার ইউজ করে নেব। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো ইউজ করে নিও। তোমরা প্লিজ কমেন্টে জানিও যে আমার মেকআপটা তোমাদের কেমন লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ফ্রেন্ডসদের সাথে একটু শেয়ার করে দিও। থ্যাংক ইউ।